Dobrodošli u četvrtu lekciju iz teorije muzike, u kojoj ćete naučiti kako se beleže note po G ključu, odnosno violinskom ključu, i F ključu, to jest bas ključu. Pre nego što počnemo, preporučujem vam da ako niste, pogledate prethodne 3 lekcije redom, kako biste na najbolji način shvatili gradivo. Ako se u početku linijskog sistema zabeleži G ključ, koji se drugačije zove violinski ključ, nota na drugoj liniji dobija ime G. Kako znamo da u muzici posle tona G dolazi ton A, to će se sledeća nota u drugoj praznini zvati A. Dalje, na trećoj liniji H, u trećoj praznini C, na četvrtoj liniji D, u četvrtoj praznini E, na petoj liniji F, iznad linija G, na prvoj pomoćnici A, iznad prve pomoćnice H, na drugoj pomoćnici C, iznad druge pomoćnice D, i tako dalje. Isto tako znamo da se ispod tona G nalazi ton F, pa ćemo notu u prvoj praznini zvati F, na prvoj liniji E, ispod linija D, na prvoj pomoćnici C, ispod prve pomoćnice H, na drugoj pomoćnici A, ispod druge pomoćnice G, i tako dalje. Ovako izgleda niz nota koje smo zabeležili u G ključu, od najniže do najviše. Na isti način mogu se beležiti i note koje se nalaze iznad ili ispod ovih nota. Primećujemo da se ista imena nota ponavljaju, a to znači da različite note istog imena pripadaju različitim oktavama. U nizu nota koje su ovde zabeležene, ovakva je podela na oktave. Mala oktava, prva oktava, druga oktava i treća oktava. Po G ključu mogu se beležiti sve note iz male, prve, druge, treće, četvrte i pete oktave. Do sada smo naučili kako se po G ključu beleže note od G iz male oktave do D iz treće oktave. Sada ćemo naučiti ostale. Ovako se beleže ostali tonovi male oktave. Najniža nota koja se praktično beleži po G ključu je C iz male oktave. Ovako se beleže ostali tonovi treće oktave. U četvrtoj oktavi beleži se nota C iznad pete pomoćnice. Kako se u praksi obično ne upotrebljava više od 5 pomoćnica, zbog lakše preglednosti, to se ostale note u četvrtoj oktavi beleže kao da su u trećoj oktavi, a nota C iz pete oktave, koja je obično najviša u praktičnoj upotrebi, beleži se kao da je u četvrtoj oktavi. Iznad ovih nota se zatim beleži oznaka za oktavnu transpoziciju. To znači da se te note izvode oktavu više nego što su napisane. Ako u početku linijskog sistema zabeležimo F ključ, koji se drugačije zove bas ključ, nota na četvrtoj liniji dobija ime F. Kako znamo da u muzici posle F dolazi nota G, to će se sledeća nota u četvrtoj praznini zvati G. Sledeća nota na petoj liniji dobija ime A, iznad linija H, na prvoj pomoćnici C, iznad prve pomoćnice D, na drugoj pomoćnici E, iznad druge pomoćnice F, i tako dalje. Isto tako znamo da ispod note F dolazi nota E, pa ćemo notu u trećoj praznini zvati E, na trećoj liniji D, u drugoj praznini C, na drugoj liniji H,
u prvoj praznini A, na prvoj liniji G, ispod linija F, na prvoj pomoćnici E, ispod prve pomoćnice D, na drugoj pomoćnici C, ispod druge pomoćnice H i tako dalje. Ovako izgleda niz nota koje smo zabeležili u F ključu, od najniže do najviše. Na isti način mogu se beležiti i note koje se nalaze iznad ili ispod ovih nota. Opet primećujemo da se ista imena nota ponavljaju, a to znači da različite note istog imena pripadaju različitim oktavama. U nizu nota koje su ovde zabeležene, ovakva je podela na oktave. Kontraoktava, velika oktava, mala oktava i prva oktava. Po F ključu mogu se beležiti sve note iz subkontra, kontra, velike, male i prve oktave, kao i nota C iz druge oktave, koja je obično najviša nota u beleženju po F ključu. Do sada smo naučili kako se po F ključu beleže note od H iz kontraoktave do F iz prve oktave. Sada ćemo naučiti ostale. Ovako se po F ključu beleže note iz subkontra i kontraoktave. Najniža nota koja se praktično beleži po F ključu je C iz subkontraoktave. Spomenuli smo pre da se u praksi obično ne upotrebljava više od 5 pomoćnica. Kako se C iz kontraoktave beleži ispod pete pomoćnice, trebalo bi za beleženje nota iz subkontraoktave više od 5 pomoćnica. Da bi se to izbeglo, beležimo note iz subkontraoktave kao note iz kontraoktave, ali ispod njih beležimo oznaku za oktavnu transpoziciju, što u ovom slučaju znači da se te note snižavaju za oktavu. Ovako se po F ključu beleže note iz prve i nota C iz druge oktave, koja je, kao što smo rekli, najviša nota koja se može beležiti po F ključu.